Youssoufi Djihad qui est nommé chef d'état-major. Waangalizi watukufu wa CDN, Comores Junior News, LBTV, Light FM depuis Comores, Gasira Nzinda hunu harumwe UNESCO, asi harumwe aye madamano yahe appel de Paris, Ranzinda hunu Paris, abo sokanzara mambienu kanata sesarwa Sullivan, baishe mwono madamano ya ndisa Ranzinale, shangari chawaze swa mazahatu mana angamjua kazenzia zikahule mbabi, atarajoka wa Sullivan, nasiri mambienu kananga sina ye appel de Paris, Ranzinda harumale jumba ku la UNESCO, Ranzinda hunu Paris kwezi. Abungar chawaze swa mazahatu, ekamchona kana madamano ya ndisa Ranzinale. Et après, on va écouter un discours qui sera lu par notre président. C'est un docteur Alidi Ben Alidi. On commence notre hymne national et là, vous allez suivre la suite. Beramu isi pepeza inani ukombozi pia edaula ibenuga Tasi babu ya hedini boya saga ya hunu komoria narikeni ya mahaba ya huventa ya masiwa yetu wasiwa komoro da mutima wasiwa komoro dini jima Yamasiwa razaliwa, Yamasiwa yarelea, Molane arisaidia. Narikeni anzima, rivente watania, mahaba ya dini na dunia. Beramu isi pepeza, rangu mwezi sita ya jie, ibenuga sisi wazatu zikatua maore na nzuwani mali na ngazija narikeni ya mahaba ya ubenza ya masiwa Azadi la sase Macron complice Azadi la sase Azadi dégage Maintenant je vais appeler notre président, le président de la paix ou la collectif de Paris pour l'état de droit aux Comores. Je vais l'appeler et nous vous appelons de suivre le discours. Vous vous demandez pourquoi on est là. Justement, on est là. Nous sommes des Comoriens qui ne réclament que l'état de droit, la paix, la liberté, la démocratie, comme la France le veut aussi. Donc, il y a eu un hold-up en 2019 commis par le putschiste dictateur Assoumani Azali. Il a tué, il a volé, il a écrasé. On n'a même pas accès de l'eau potable. On n'a même pas accès de l'électricité. On n'a rien, ni l'éducation, ni l'enseignement, ni la santé. On n'a rien du tout. Et ce dictateur, il est là en train de tuer. Ça fait une semaine, il a tué nos frères. Nous vous appelons à suivre le discours de notre docteur, monsieur docteur Ben Alidi. Profite mambo kale warange maladi yabo ararange maladi katsola honi ndundo namzame yabo arange maladi non il faut dire quand il a pris maladie. C'est une lettre ouverte aux représentants délégués auprès de l'UNESCO. Excellences, Mesdames et Messieurs, le 12 octobre dernier, le pouvoir dictatorial en cours en Union des Comores a franchi un nouveau palier dans la terrible répression que subit la population comorienne. En effet, voulant imposer par un arrêté mystériel, illégitime et illégal, le moment de toute cérémonie commémorative de l'anniversaire du prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam, le gouvernement de fait a organisé une descente militaire dans la localité de Mbéni, chef-lieu du nord de la Grande Comore. Bilan, 23 blessés par balles réelles, dont 3 nécessitent une meilleure investigation et une prise en charge à l'étranger. Plus de 130 arrestations d'hommes et femmes de tout âge, dont un homme d'affaires de 73 ans, enlevé en pyjama et battu à coups de barre de fer 6, et une dame arrachée des toilettes. Un hôpital soumis à des actes de violence inqualifiables, avec des équipements médicaux détruits et une équipe médicale emprisonnée pour avoir précisé le nombre et l'état des victimes. Des dizaines de maisons saccagées, pillées et vidées de ses biens, sous prétexte de recherche de coupables, après que des jeunes se soient révoltés et incendié des résidences de dignitaires du régime en place, suite à l'usage des gaz lacrymogènes et des armes à feu à balles réelles contre des fidèles dans la mosquée. Des actes d'une violence particulièrement disproportionnée, ne répondant à aucun fondement religieux ni social. Rien que sa phobie de connaître des gens se regrouper au risque de fomenter un coup d'État, pouvoir illégal et illégitime. Un carnage contre des citoyens qui visait à faire appliquer un diktat consistant à interdire l'organisation de cette cérémonie religieuse dans la journée, au motif prétexté que cela incite les quelques 12 000 agents des administrations publiques sur une population de plus de 800 000 habitants à ne pas respecter le temps de travail. Non seulement cela ne correspond à aucun sens logique, mais en outre et traditionnellement, la ville de Mbéni organise cette manifestation spirituelle chaque année après 16 heures, afin de permettre aux participants de pouvoir retourner dans leurs villes et villages respectifs avant le coucher du soleil. Au vu de l'état défectueux des routes et des lestages récurrents pratiqués quotidiennement par la Société nationale d'électricité. Excellences, mesdames et messieurs, naïvement on aurait pu s'attendre à ce que l'ambassadeur Bajrafil, qui représente les Comores auprès de votre auguste institution, en charge de l'éducation, la science et la culture, et de surcroît un imam qui se prévaut de compétences universitaires, et on aurait espéré que cette personnalité exprimerait au moins de la compassion devant une telle désolation, jamais vécue dans un archipel dont le caractère pacifique de sa population est typique. Hélas, on ne l'entendra toujours pas. Il n'osera pas dire un mot comme le ferait un intellectuel croyant. Il se comporte plutôt comme rien ne s'est passé dans son pays et applaudit le président de fait et ses milices comme un rescapé politique qui cherche à se faire élire. C'est plutôt dans sa localité d'origine, celle de son oncle, le chef d'état-major d'une armée sanguinaire et un liberticide, que fut reçu le lendemain pour une cérémonie identique le colonel putschiste Assoumani Azali, toujours chef de l'État de fait, plus d'1 an après la fin de son mandat. Il s'autoproclame imam et ne cesse de commettre publiquement à chaque fois qu'il apparaît des bévues, en s'inventant capable de citer de mémoire des versets du Saint-Coran et des hadiths du prophète de l'islam. Il convient de rappeler que déjà en 1992, alors chef d'état-major, le même colonel sévit avec sa brutalité quasi caractérielle contre les habitants de Mbéni,
avait rassemblé la population dans un stade pour des exactions humiliantes. De même, après son putsch, il n'hésita guère à faire tirer à balles réelles contre des manifestants, contre des hausses des prix, des produits pétroliers entraînant une hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Avant de récidiver, un jour de l'Aïd el-Kabir, contre ceux qui exigeaient le respect des compétences constitutionnelles dévolues aux îles autonomes qui composent l'Union des Comores. Ce qui obligea le président sud-africain Mbeki à se rendre à Moroni au nom de l'Union africaine pour la mobilisation d'une force africaine de sécurisation d'élections présidentielles remportée par un opposant indépendant, M. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, à plus de 58%. Ce dernier est désormais emprisonné depuis plus de 4 ans, sans aucune forme de procès, par un simple ukase de même colonel rancunier. Évidemment, la même ignominie qu'il déploie encore une fois aujourd'hui contre cette vaillante population de Mbeni, qui obstinément refuse de l'inviter à aller diriger la prière hebdomadaire du vendredi dans leur cité connue pour son attachement à ses valeurs indéfectibles. C'est donc à la fois dans la tristesse et la solidarité agissante face à cette tragédie du 12 octobre 2022, qui restera marquée dans les annales de l'histoire des Comores et de la ville de Mbeni en particulier, que la diaspora comorienne en France, forte de quelques 400 000 âmes, tient à vous saisir de sa profonde conviction que l'émotion suscitée par un si douloureux événement ne tardera point à faire jaillir la colère populaire longtemps connue, afin que les coupables, les commanditaires et les affidés soient traduits devant les tribunaux, eu égard aux droits des victimes, conformément à une justice équitable, transparente et digne. Avec nos compliments, ainsi que nos vifs remerciements pour l'attention que vous ne manquerez pas d'accorder à la présente lettre pour la dignité humaine contre toute forme de barbarie, nous vous renouvelons, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'expérience de nos sincères considérations. Le collectif de la diaspora comorienne de Paris. Merci. Azali! Merci. Allô. شكرا. الآن نترجم ببساطة ما قال الدكتور بناليدي. نحن هنا الجالية أو المغتربين القمريين في فرنسا أو في باريس خاصة. لماذا جئنا هنا؟ نحن هنا اليوم كما تعلمون أن جزر القمر هناك كثير من المشاكل، وسببها واحد قاتل فاجر فاسق اسمه عثمان غزالي، وهو الدكتاتور الذي قتل اخواننا وسرق اموالنا. فهنا في فرنسا مع الاسف الشديد كنا نتمنى ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يقوم بمساعدة الشعب القمري، لكن يستقبل هذا القاتل المجرم عثمان غزالي، وهو يقول دائما انه سيدافع لكي يكون في جميع الدول الديمقراطية والحرية والعدالة، وبالأسف الشديد دائما يستقبل هذا الدكتاتور. فهذا هو العكس ما يقول الرئيس ايمانويل ماكرون.
وعار عليه. نحن في مدينة بين في جزر القمر كنا نتمنى أو نريد أن نحتفل بمولد سيد الدعاة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ومع الأسف الشديد بات القاتل المجرم يوسف جهاد رئيس أركان الجيش القمري تحت رعاية الدكتاتور عثمان غزالي، فقتل كعادته وسجن، وهناك كثير من المجروحين. إذن جئنا هنا لأن هنا مندوب لدى جزر القمر اسمه الدكتور محمد بجرفيل موجود هنا. لماذا؟ لكي يكتم، لكي يخفى ما يجري في جزر القمر. فجئنا هنا لنقول عار عليك كأستاذ، كدكتور، كواحد من شباب جزر القمر. Ladies and gentlemen, we can ask who these people. We are the diaspora Comorian. We are here because there is someone dictator. His name is Assoumani Azali. He's criminal. So we just come here to tell Emmanuel Macron why you help the dictator in Comoran Island. So we will just say stop to help this dictator in our county. كما تعلمون لأننا نعلم تماما أن دولتنا هي دولة صغيرة، هي دولة إسلامية. كيف نقول أن هذا رئيس مسلم يقتل ويدمر حفلة مولد النبوي؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم، ونقول للعلماء وأي رئيس يساعد هذا القاتل المجرم عثمان غزالي أن أي رئيس يساعده هو عدو لجزر القمر، ولا نريد أي مساعدة، لا نريد قروف ولا نريد تمر، نحن نريد الأمن والاستقرار لجزر القمر. كيف تقولون أنكم تحبون الشعب القمري وتتركون قاتل فاجر فاسق يقتل شعب جزر القمر؟ إن شاء الله تعالى سنأخذ دولتنا جزر القمر وسنقول لكم أنكم أعداء جزر القمر. قلنا وقررنا تكرارا أن المملكة العربية السعودية والمغرب والإمارات وأي دولة تساعد هذا المجرم ليس رئيسا. إنكم تعلمون أنه ليس رئيس جزر القمر، بل جاء بالأسلحة وقتل، ومعظم السياسيون القمريون الآن موجودون في فرنسا. Je ne vais pas tarder, mais j'ai voulu juste traduire ce qu'a dit Dr Ben Alidi. Maintenant, je vais passer le micro à notre frère, M. Abana. Assalamu alaikum. Voilà donc pour compléter le discours du docteur Alidi, le message destiné aux délégations permanentes auprès de l'UNESCO qui sont réunies aujourd'hui. Par le présent courrier, nous nous permettons de vous adresser au nom du collectif des Comoriens de Paris pour un état de droit aux Comores, Daoula Haki. Un mémorandum que nous avons déjà déposé la dernière fois sur la situation aux Comores. Nous vous informons que le soi-disant ambassadeur de la délégation permanente des Comores auprès de l'UNESCO, de son vrai nom, M. Kassim Mohamed, prénom Sohir Bajrafil, qui a été nommé le 21 décembre 2021 par le colonel Azali Assoumani, criminel, qui dirige les Comores suite à une usurpation du pouvoir par la force aux élections présidentielles du 24 mars 2019. Par ailleurs, nous avons appris avec beaucoup de consternation, par une source sûre, que la direction, évidemment de la direction des finances et du budget,
que l'actuel soi-disant ambassadeur des Comores auprès de l'UNESCO a pris des postes budgétaires qui relèvent des Comoriens, donc des impôts des Comoriens, et les a attribués à ses amis étrangers. Une assistante, dont vous voyez la photo, et un chauffeur. Nous ne citons pas le pays d'origine de ces personnes, nous ne citons pas la région non plus, parce que nous ne voulons pas être taxés, donc voilà, soi-disant racisme ou je ne sais pas quoi, le problème n'est pas là. Le pays d'origine de ces personnes, nous le respectons. Mais le problème, c'est que M. Badrafil s'est permis de licencier, de mettre fin à toute illégalité, une assistante qui a été nommée par le ministre des Affaires étrangères. Et le problème, c'est que il s'est permis de prendre son salaire en toute illégalité, et de remettre son salaire à son ami. C'est honteux. C'est honteux. Nous déplorons énormément cette malheureuse décision, sachant que le Comore a fait qu'au Comore, le chômage bat le plein. Et même pour le capital humain comorien, qui est considérablement important en France et aux Comores, il y a des hommes et des femmes qui ont les capacités d'assumer cette fonction. Les Comores, à travers la délégation permanente auprès de l'UNESCO, ont eu déjà un tableau noir dans le passé avec certains étrangers qui étaient recrutés à la mission des Comores auprès de l'UNESCO par le régime précédent. Cependant, ces étrangers n'ont jamais été attribués à des postes budgétaires comoriens, c'est-à-dire l'État comorien ne les payait pas. Ils se sont sérieusement servis de la mission diplomatique comorienne. Ils ont profité justement des tampons et ils ont profité pour leurs propres intérêts ou peut-être les intérêts de leur pays respectifs. C'est ce que nous avons peur de cette assistante qui aura accès aux tampons des Comores, qui peut envoyer des lettres au nom des Comores et qui peut faire tout pour ses intérêts comme ça a été fait pour les autres qui étaient nommés dans la délégation comorienne. Ce même ambassadeur, soi-disant ambassadeur Badrafil, a tenu un discours le 30 juillet dernier aux Comores. Il a dit ceci: s'il y a quelqu'un qui tue mon oncle, chef d'état-major, il aura affaire personnellement à moi. Criminel. Et il a précisé, je ne veux pas le laisser vivre. Et maintenant, il y a 23 personnes qui ont été blessées sous les ordres de son oncle, dont 3 graves qui sont en attente d'évacuation. Qu'est-ce que les familles de ces gens-là vont faire? Comme il a appelé à la vengeance, ce soi-disant ambassadeur, est-ce que nous aussi on peut faire la vengeance à son encontre? C'est une question que je pose. Ceci est une faute grave pour un soi-disant ambassadeur auprès d'une organisation qui développe la paix, le développement de la culture et des sciences. Ce qui n'est pas compatible avec son statut d'imam, qui se vante aussi d'avoir un doctorat d'études islamiques. Nous demandons que son assistante soit remerciée dès maintenant, parce qu'elle a été nommée en toute illégalité. Et nous demandons que l'assistante comorienne reprenne son service. Et son oncle, chef d'état-major de l'armée, comme je l'ai dit, Soufi Diad, il est coupable d'avoir ordonné plusieurs assassinats de militaires et de civils dans le cas de Kandrani à la Grande Comore et de Sangani en juin. Il a tué particulièrement le commandant Faisal. Enfin, il est coupable puisque ça s'est passé dans son camp militaire. Le major Mouti, Salim,
Et en juin, c'est le major Bapalé dans le cadre de Sangani. Paix à leur âme. Il a aussi ordonné l'élimination physique par balle de plusieurs civils lors de diverses manifestations, dont la dernière manifestation le 12 octobre. C'était même pas une manifestation, c'était une cérémonie religieuse. Son oncle a ordonné à l'armée de tirer à la foule par balle réelle. Après la cérémonie de célébration pour l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le font beaucoup de musulmans. Tenant compte du fait qu'il cautionne ce pouvoir coupable d'assassinat et qu'il lance lui-même un message de haine, de revanche et d'incitation au règlement de compte, nous vous demandons de bien vouloir prendre vos distances en se représentant du pouvoir dictatorial. Donc nous souhaitons nous entretenir avec vous pour vous donner, selon évidemment vos disponibilités, pour vous donner des explications complémentaires. Voilà donc le message adressé aux délégations permanentes auprès de l'UNESCO. Merci Abana. Ahmad Denamna. Ahmad Denamna ikayaonga mzijuao kabla ya unika mwanamsho watu mtukufu Gamboneso baadhi za robo ya lazimikenyi wa wandu mloko mori kamzijuao ranziro usiku eshetendo ashashi kafiri hauka mndu ya ranti mahalani waikayango timoze na yuo pia enda yakaumenya msihiri ya uwe wandu wape ngamjizo wa komori wambao ngasimbeni mbeni ranziro usiku ila kabati mwenjebo wa komori ngamuimagineo o wandu waikayao wakana mbaireo au wakana shahulana wanawatiti wawadi wakafiri waudhulumivu waikayao wananyasi watukufu wala haruma mji wa mashujaa wa mbeni wa heshio keda kaza kifu kwa tutasamaha wasiyabo wanjia waranganya eze connexion zoti pia watundao haina mrumo hao wabaki yabo wababa manotable wadaza mafundi wadaza watate wadaza kabati wandu watu wao wamekana na mchuwele nde mijio tipi ya idasa waodo wasaya wana mawatania wakausufu mtume wenda warendwa zidoro wasaya watawa wasawa ninga wada wafungwa na wababa na watate binadamu kwa uchoa urende hawana damu dini esulev manga icho ukandini eka lelo wandu kwa jatuwara saidia owana nyasi shada usoba kirido mbaka simbeni risikitiane za mbeni eza jiri mbeni kacho unda mijiyaba kipia eka usikwa lelo karijatuwa na uka isilamu mwenye isilamu nyote pia ngamwendao misirini ngamishiao ze utuba ze ukana wanadamu siwa nyanya ngamishiao le jimbo la toifo mdugo uliyeza ya ukasiwa komori damu nzima siwa komori dini nzima kamtuzonesa izobikayo dezijirio Nyima diplome, ebanu mkaida masome mje mdomea, mkaida masome mje mdaze mkeka msibitu wambeza kweli. Namna je mdazao, mjiwa kamili, waturanda nai, watu wa mndu, sha ebarugo warenda doka wamba wasoma maulida, amade namna wakosu mara jihadi. Ngamjuao, ya ukausupa jihadi woi, intikado ya mondo, intikado ya bini, intikado ya raru, ya tauda munu mdaza. Ngamjuao, ya ukana, azali, wai hakara isi ngasina kado neza kamili kata shinda ya mnikani machi kata shinda ya mnikani mweje kata mnikani msomo kata mnikani unono mahaya ya utipia ngabo malaba ya nakomori ya linao hali 2030 kamjodo wa miloso wafati hapia au kanguzo mtihane kembaki yao kaka mtajuane do jenasi ijo ujuhamo pia gejo ukazire wena wajufumuo wachodo jirongo zane sepado Auka oikatina bahiru ekatienda tahandinyo ejaini kashamiri mnosani owasaya odunga ofirwa owasaya warede hawamezi ya ukamdede ha mama konti ezentura nizo ucha mtidiwaze baba numkama ntiwana kuhu ezentura nizo ucha mkauhima rahama wana watiti walomo likoni wawlinda kilwa kutohole kama tabira mwezi ngamonao lelo mdubiro ngamfumao awangai nima zamana wasiasa mdokomori nima zamana wasiasa mdobonze wakati uja nima sivili haina zia ujirinde mdotele mtambi henyi wa komori
haya zijo chiringde mtotende mtambihe ega diaspora ina farata banu ngamarongozo ega diaspora ina farata banu kiona roho basi kwa yatora rayo Desambro azalia mtimizini au mjuheri mdailieni shakabati ya bidia banentone tena tia mliseni na hayasa na wafiti etwabidi yaje yatwe ya mfumeni yaje dora masese maliza ho Komoro halafunyi wazee ikayao mlarumo ya mahame kama dao maone ya zalimu mfarie kartusa mdeda fari ya azali asalo ike video ya ulawa ya fe au ya inti au ya zigara ya fungu kari mtapulane mbeni kamtapulane mbeni au kawa mbeni kwa tuwa azali wa iti mdu wa miadi wanu muahada pakt yo mdifanya na mdu wa kweli mdifanya na mdu aminifu mdifanya na mdu mwadilifu shamdu kainde ya ifanya daina mdu mnafiki awenge nyipeple ya Komori mtione ukanga mlomba urinyo wandu mwanzo mdu meti atu maudu banga mishio wandu wenji aina mbukoto chaba ukana wanua prea zalige jobi diri nshi chao aprea zali esho nesina mchuhe ba kabana uka prea zali kanga comportement yo kabana uka prea zali eto kaya bwata eto kiyabo awenge yabo na mchuhe ni mashababi ni maintellectuali ni jeunesse kamna utobaki mwede mwane ngwa mdo redo tobiyambi yana simu yo mla muhebo jeunesse kamna utobakone de hawa mezena mnailo wazatahanyu wa msomesani no baba hanyu kamna utobakile lo Garongo sao mtina wa wandu maduhasi wakaya wa mahamichi na mchue nyinyi mjitapilie wanyi na mchue mjitapilie bo Komori riundane na uhuri ya rikenati bezentika zirumani mabani hatu mdia tutoeda hayi midingoni mwanda tutoda mbekola kajenda tina hoeda ni pare o watukufu wa Komori wale mzijuwani na mtara nyemwadi simtobelti na mtara nyemwadi simtobelti mtatatu wa pariki jana wala wandu wa mtimbraji wale wakautimba wafalizi wafanyeza lazima Waliyo emashababi waho mji mtukufu wa mbeni waradwa zirewe owasangwa upigizo owasawa chao awenge ngari mpana oni erisala kabli ya rale japara ebana mshangu mtukufu ngambe erisala ya hoa tukufu wala mzuwani ngambu kwamba ukana garanta turnati yatu ishe azadia ina kati ya tojamu ya tojamu jamu mrenge mzini ngasi na tiubanu ngabo wanasho hatu wanzuwani wabeha mesaji ya uka osekuru mzuwani ni sifa Eto leija chuzi watu wene wafaya wene wakauzina naona azali bada azali ya kidamu wa mji wa mbeni kamna uchuwa bo wa baba bo watate bo wanazijana mdaze ushababi wa mbeni pia urado zirewe owasa watawe iketena mnarirwa mbaka simbeni basi yoti haki le video ekakwa nigartabi hao enotabilite ejonesi o baba o watate haraka wajafi o mji mtukufu wa mbeni. Vous êtes là, nous vous appelons encore une fois de soutenir les Comores et nous vous signalons qu'il y a un dictateur, un assassin, un criminel qui s'appelle Azali Assoumani aux Comores qui a pris notre pays en otage. On n'a même pas l'accès à l'eau potable, à l'électricité, l'éducation, l'enseignement, la santé, on n'a rien du tout. Et enfin, il est en train de tuer la jeunesse. Là, hier, il y a eu une maman qui est décédée. Il n'y a pas eu de gens pour l'enterrer, puisque les jeunes sont écrasés, puisqu'ils ont voulu simplement mémoriser ou ils ont voulu fêter la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Awange watukufu namparo mwanamshahangu ikayao gamambia tuani yauka ngamona usichirio muliliwa bapale muliliwa wanyanyanyi wenji azali ajabo hajaranganya mji wa Medina azali arengera isi sambi amdadesi hindu arende gouverneur salami amdadesi hindu msubuti mwade encore une fois bo Antoine mwade muhimilia azali ngamsinao wakati boko mjoka hatidamu haina wakati azali ya tadamu yo bila jantua na jadwe sina ngabo mana yasi ule ule abantu para shamsudini mao haina wakati ngotodamba wangazija awange gari wambiao yauka ngono iso sijilisi wao zuwani nadauka wende ngwazi nao mekoni mwa wandu na mangali ndo wandu wa nizingiza abantu emana yasi waide mruwa mando wika yao hajitole ya banu abana ya sababu ya hanta o haki o wadilifi amani ya wa Komori ne mana mshatuo imadam kulu mnemone waidi wanadamu wa mnamarambu ndo mama udunga batobuha wandu sautuwa wala ndabi
haruma muhamine ya bana watoto wa mbebanu sisi garanzo na gazeti garanza oposto emrazi de afisa wakati bahari ya chuhamuo eshujade ya himaya wana nafuchari isilamu do ulona irumbi do ulona muo wa kibinadamu awenge gamjorenge mikro inu nini kema na mshwahatu combatante madame Kulu ya onese mbabi masikitifu ya uka mwishi ya uka na zijana warala hitabo wanyanya wantuwani ala kule lunga mjua mwede mahime mdozina na nina ele krimineli hilo na uhesa na uhesa na utesa na nyika mjua ya uka batia damu o wana kwa tujilonga undabi o watate wafu kwa tunda wandua watiha abonge na mjuhe na mkana ubinadamu na mkana irumbi na mkana usilamu na mkana haya ya uona ya ukanyiti wa ruma wa ukamjamdozini siwa na unikiwa kilo ya mtohole na unikwa robo kume tafadhali mana mshwatu mtukufu madam Kuru. Mabweni na mamwenye wa Komoro Mungu na mnusuruni. Leo nsagwa hamwana shinzwani mana mjifahara mba mwana mkomoro. Chitambi havujana vozuzi na mona azali ashuka mzuani. Mtani mwambina mbara msigale ambale 15 Oktober esku azali aveleha ajanga mze Medina. Yulisku ambali ya salami atuwa wanawanyu angami mze nzuani msamdu amba wa mama leo wapra attention wangia crise wangia na mawade azbundu kwenye mtando kwamba hatu mjini bundu kila uharinte forwa mforo la mwenze heureusement ba mama ngwaka unsi mtana ndiye wantwa shimsam surtout mara enfin vojana mukula shkonzwani be inzwani lo kayaka kadi serikali ya mtana wambe zaruki ni mwambie na kuswai amba kamshindi umenye inzwani yatu ile mwambayo azalizon trambo bravo bravo nzwanile kamto irengamana muji vingine wanyide maenda na ndo serikali wae na ndo la wangazisha zima jrazona vojana rijma mana nzwani kawaenda wala shimsambu la nzwani waelewa amba sambia baliwa salamia baliwa maprisonnier pia baliwa ilo krizi nyenyengi sambra bansohole yaka velo hanju bikomo kamwe kama mbaya lolondo sana mbia wanzwani amba sikaba vani leo asala shukumroni asala sematazle nchambo na hamingazi beruga tambu ya matsaha amba rimde mwande azal arsaidie kaka leo wasi wenyo derinda ondiyo basi mtana mbia monsieur le maire kwezi mwanyangu mtukufu mwezaruki au na wangina amba sender leo personalite yao tanke maire tanki amba wawe mzungu ulide wamnai mavani ambaso wazungu na singana suza Faransa na maisha yatu na la retreti yao wana mshe wao mchini de huvingao wandauze msamdu nana ya matsaha azalika tu ya toa impossible na mdishe zintrambozo bensili media tamamlozi ya ikomo azalile wao saruki manyangu usisha hiyo baratra be rielewa nana shuhulinda Faransa le 12 tokavai kasna tambu be wasi wa Faransa mfano mwambe Zarat Bakar kiasi yao wo mzungu de wani lo wa maore unevi yao ikito maore kama parse denzuani takamwishi lo simbrenga mene madamazali arun vingi hanyu yo aibu ndriba ça fait partie ya ziaibu mana wawe c'est tout ce genre d'ailleurs stomaini uvula gola nsohole c'est honteux yo aibu ndriba lewo wamina wawe na rano passport za Faransa te poubelle nzoelewa mana wa maore wanisa Faransa waswa Faransa rons wanaro wa mwenze pourquoi la merde on tambia au Comore mais wa tambi no tiabole nsohole kai kwa mtamona ni Maria Juste wanyumlo maore Zarat Bakar sao na fufu wangazi wanatosha maore watu dale Medina wala maore mwadala wanke mwasaidia wanyumlo maore basi fani lewo ihubaya nyuma himrega azali msambu nchini chine mwiparao tuvenzensi yahe akana imani na wadamu iwafanya zangina leo wanashimzona tola nzuani washuka maore waba masada uri mbuzi lo msambu ya vidi
be azali diamba ahirema msambu airengazja lazine ahirema ngazja ashuke msambu hakika yuwa narlisheni wanyawe be ikomorini ya tu ronsi narbuye matu yatu ifaliki kulalo na inzuani aivenzao leo sisi elewa pourquoi ifeni ya wangazja pourquoi mlona heni leo dictature ni safesi la nzuani na watu walovani msanama kwa milongwa dahari lewao vous êtes où wananyangu na sisi hadana leo wao mwa baribe kalimbe parce que baadhi kasia shubali nzuani kasi ona je suis désolé la savani leo silawa hazina tutapenda mahazini hao na sasa lawa nisha yake mwa bana basi kwani mali havi wanyumbinzao insi wanyumlagwao insi wanyumdeliao insi mbenze nzuanini basi nzuanini wasivenzaranyo rekens Facebook la gwa hakika leo msambi iko zombeni iko zo sargento même kasta concurrence shingarjala nzuani berda unanya enemi numero alovani de azali What's mwani enemi numero 1 de azali de nzao ikomor azali da balie nzuan lo nzuan ya hususi ya tonto ikenda taraha kabasi raha nzuan udema kabasi raha telangazja kola kabasi raha muali basi shwara la tumchini wao sengana bavana nyangwa nzuan messagiri nsaba ndani nsivulishia Flamtoikia. Mfano mwambie kuswali. Nimwambie mwizaruki kwezi. Nimwambie mwe haya. Niambie na ntunda wakavala tuono i video tiangalia mara 20. Nimwambie bahai azali. Angalia video za wakorengwa. Wangalia video walengwa bozuzi. Vani le marpanda. Moja. Vani le haida. Sana wangina. Se honto. Wamena he. Delikade wawe na totrawa tatushikatela nzuani mna nzuani akavahara ihuti maji azali kizole hapo kwakwetsa hamsambu kwa ipara ondorenge wantu asirikali waho wahazina haho jawasha za study tevid be nzuani uyo kawa kwa ipara na usijua fete deva uambeni ikazi mshuke nzuani na lewo nikotulo mau sile tofanya commerce wantu zowafu je dois livrer 3000 francs auprès de moi. Parce que quand vous soudiez, quand vous triera, nana kastas kusofanisao na wana watu ni salami ni sambi karsina taskumoja azali amba unaipua ya huka ba utoshinda sombali ya salami na sambi leshu handamba wawe shaka sontu dunia lilo zinga halini wala usikamba wa eternel so daza leshu handamba uhoje msamdu uhoje mbeni vavo kuna tena vavo kenama mateti hala sontura isija inshallah na wasirda toma très bien ambati hale azalu tolawa na wabu sangale messagine nangalia kete suranduyo nao mana widzea amba wami kulu wami hatu de msamdu na wasile sio pahezi ntonjia marabana simbuso dipeko bo Shukran amade namna maishia emana mshwatu usiku wa leo tijiliwa kabisa yauka ni wantuani ndo rumazerezo sosio kamna ujobaki yabo mdomba wangazi jauri engana mbrese unafiki mtuwe cheri wane risowe azali ekanga manza uturo kamanza rogo liketiri hadisi chakamna ujobaki yabo owasangwa rozi na daona yai na kati ya tadamu owasawa baki Facebook wasodote tachao na mjue mashababi na mjue ngabo message tainu ya mwana mchwatu au kabane malara ba usobanu kari na uria mwana damu itoka yonsi wala kana stefujari itoka yonsi mwana mchwatu ikaya wakafanya hazi ya rumele chumba dino yala harumesha siwasha mmadi basi rapila jamto wa hazini harenge emzade we itojwa we mfobo wa dahubi awange mwana mchwatu we ahati message lana namna je wa komori wadaza mwana mkomori atolo hasini wende barongwa mrumdu achi wansindo achi yajianikiwa basi na mazopere kwa mjiwa badie ekanga mohazi barengwa sopera tena tautua wa imda hubi tena tobi amadi iso mkomori kajabidi ya nade mkomori kutuha babi tisaba kamsile jose ya ukana emiji ya tupia
azala itafanya isitini badi mbele abange haina mronzi yarejeze honor yarejeze shio yarejeze mila ya heti ya vraiment gono sa natuweba wakati ucha biwane no fuchari unu kama de msomo njembaki namna hiyo basi mradi yule mdele wa mezi azmanne koma banini pare wanula kwa yewe tsarunga ambao nimenyele video yangu saa kama na utama chapone wacho wa mdaini yenye ntia hani yide mpao hansaya yide mpao arumweze ngalawa yide mtohunda tohole yide mtohunda maji yide mtohunda mwenje alafu lelo babo wangu watukufu walo bonze walo na maji walo na mwenje walo na msomo walo na unono walo na haina ndugu wanzao shatawanu wacha ngwa mdaili yaoni hauka Mwenyezi Mungu awanika roho njema ngwa msikini yaoni shamdundu achitoka bidiambe ekanda mina wafe wakati watoka ukoza wazo utuwa wachitapigi awangana mchuwe mangario mchiwa mbeni na mchuwe haraka mrensi mtiadi sidanyi na belu na usupa jihadi na pakirua shamdada bibawa kwa tina mbanu kwa toivi habo nsitu yabo ekati majito na damu yode ndongo wabukongo atutanyo yao ndasi jirede daba yambe mimi simu mbeli mwikoni muulawa moro ni muulawa suchi ni muulawa emichipia asadi ya inyea haitafanya imano tablo emnejana muharenga tubahanyu utozungulia no ibeya haitafanya mdasa ebanuka mjao mwede mafanya hayasa mfanya mashuhuri alafu wabuhe mnamji mshonze mtautoa weyana nabu ya jiarenge tubahanya do ibaya enyi maulama ugamroho mwede masome ndamrenge emi mbari mwinika mru mtautoa ukahatawaza uyatautoa taifu ambao kamtosoni Mwenyezi Mungu silence ya hanyu yilu gayonesa ukainu complicité abange ngamtuye message ya imana mchwatu ya toolo ibashirafu aliwano ajita ukange mwadenelewe ya jokanga lijao bandu ya tijona haya izotoka ujarambe bandu mwakomo na mwichie message ya ya mana mchwatu ya jaya toolo hazini bure buraha maka ure kwa mzade we ilitochwa we mzade ya nada bitafadhali mana mabana yawa unuma mwanamshwatu city kamba weka na asi republiki au Stalingradi mwana city madamo Bakaratman city Dwarfa mtukufu ana wasi vanu de cœur be yani hai roho ba boma za handongo za famille kaparaja be akotaha mukie jilahe mukie halwatambiha manam sijwamba manamshe una assistante washkomori akavanatolwa wala warmwe istiwa shtukufu shamwali bavo pia rongo avanu leo sisi wambeni bavo lazima rongowe sisi wa mwali leo na vanu kwelu bofundi fahari wala tukazanu wambi wakawami vani tina fufula ngumwali mana wale famia hasane lile ile famia harma ikoti ya mangu famia manga ende tewasuli si washtukufu shashmwali bavo wamnajo bavo nsila guhal fufula mwali be sijo angalie message ya wenye saukaya unafanya fudul unuma namsha anomewa mtumama anomewa na ministre des affaires étrangères ajaja amtoa hatia za haki na rishe bweni city twani connection billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alayhi wa sallim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd simi bano halizina lai mwana mkomori ususwani na puarma ishisiwa sha Jumel Fatima Mali usudi naima bano wananyangu tibenzeni mungo ni mhono harmali chengwe be harezo familiali tashina na waswili babo na wanyu be ngambabo hairo betis babo hao mwili mana tibo sur place timi babo haulani chitendwa ikao chilio na usikitifu shaikiri harmai ambasadi ya Komoro ususwani de uvande wai inispo riele wanrogu mweja barika na wanawararu ikao washumali rakanao harmai ambassade de France ambassade de Comore en France sielewa hauvande wa ukamba uka post mweja yakana amirali mwana wa Shimali
de iyo postio yo kaka mhakia yo normali ya tujua achangiwa rielewa amba achangiwa hakiswa de Basrafili abulwa post iyo ndongo mfanyishia karisina usikitifu na huyo de usikitifu ndio na wano mwejade ukamba iposti no ibu yarengwa na Basrafili tiselewa ukajeje ama Basrafili ngete zinye atowe iwana wa shikomori awaramplace na iwana wa jeni mwanadamu ikao ramunsia mbaino mwanadamu ikao rukomkote parmi wanadamu wasoma wenza ankli haruma shisiwa shakomo deleo inisha mba iwana wa komori ngwatolwao warenge burenge wana wasiteni watile ngamlani shitelo ya urdeusho mba kayatibeza kayastaiti kayastawi hamrika urungu wao mba mwenza ankli mrwasoma babo ngamlani shitelo ya urdeusho na umweleza mwana nyatu Basrafili amba mkuna mshukizie imani itawa imani harima hizi postu zao babo amomombeani herna baraka wakikukumlio ambasadi na umwambiani mbawami mwananyanyi sigorfa sisibabo mana harezo familiali dezani retreta kispara na wasilvao. Marhaba meshi abonge ezaka mhimu do ucha rimabie ni hanu yauka kabla ya hali jatimizi barongo zao watukufu madhamana wa siasa wote jurani yauka wakati ujawa ukamtanganyie haraka na mwishezo Mwenyezi Mungu yamwambiani ukawa antasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu na mtanganyie kwa kweli kama ndio mjumrumenti ya hatu maudu na mtanganyie kena ukiri haruma mahamine likenti namna inwanu linibulie mru yarengeti ya hatu ya iranganye ya itafanye ya isijini ya regeze malida ine pamia hahe watodota damu warudi odao hima uzina karna ujo ukantinyi wandu wa siasa mlona fikira mlona mipango ya hanza development ya hatu mibulie mru hamando hii yaranganye dini yaranganye mashababi yaranganye mila wakati usauja wa ukamafikiane mjuhe limtowe wakati hiyo bandu wajue lazimu dohi avoti za kisharia shoto bakena mnainu banu abonganyi madhamana banyu harume ziri hunda obo madhamana wa siasa niyo ndu mlodani izo limoshelezi zaoni haina tubirani wade haina kwanya ksida kana ukaja hunu ya telefoni ambulansi jwe icho wakati yoyo haina ule mwade komori watu yapashie yadungane na wandu wakati kupasho ngalawa wakati kupasho chapawa wakati kupasho kasakasa owenji kwa pia mobarini na mkerati mashababi na mkerati nyi wandu masoma mraseleda somo hajamba ntonda swale juma ntonda na swalo watu mtowende hunu nyi majeshi mkausoma mbirilienti ya hato mipaka mkausoma mbirilie majumba ya hedaula mkausoma mbirilio wanati kamtina dogo mwifanya eketi urahitwa wanati hamadani yoti haki bo majeshi lelo mkautumbu mpaka lelo mwedega mdanganyao la pitani yo hata makafiri wako domenya la pitani lelo ngamenyao misihiri hata makafiri wako domenya msihiri nyima ulama umsomo Mwenyezi Mungu amba baligh ma unzila ilaika min rabbika na mwambie hizo Mwenyezi Mungu ya msomani aya isihi ikaulani firauna isharenda uka inna firauna wa hamana wa junudahuma na firauna rahamana releje shida hao yo osikwa lelo waramba ni kulli zamanin firauna haina zama botoka firauna basi iteleze tabia azali na utupa jihadi na pakirwasha mdada bi wazire dao nilete shida hao abo banyi maulama umdaza amonao yido makanza mtowe mawaidha mbeni yido makanza msomeze akiri za maulida mbeni lelo katushi atafundi yela hadi wakafundi asubuti ya wauso azali ya matichao wanyanyani wanaziona hanyu mafundi watu wa mbeni warengwa watawafurishwa mde wasaya warendwa zirewe wasaya wataongo msiruni nesha jihadi mtori somesa jihadi atosi kusha hacha nyoti pia mtawa matono biada ilieti awenge ibe risala ya tubanu riambio wazungu wale banu no wachenu wale batijuanu yauka eledaho lilo ele chumba linu mawa mnaichana ya masomo dini hali yaka usomesa dini hacha yabo hanomewani asumani azali
ya jiado ba esembiza Sumani na mjombahe usufa jihadi emna ichana uo kaja paro da ilie komori na barogo itoka yonti shami mwahemana baloma pesa ya yarege indemana ya tuparolani sharadada ramjufumuo ramna ichana tumaizi muyenewa ya uka enti hatu yangamizi wa itafanyiwa nyima notablo nyinyi ngampanya urongozi nchi ngamjauma malene no ili enti ya hatu ikenti no ili mke wandu wa sheo shalero Asumani hende hapa kuwe chuba ya hanywa ilega ibaya ngutorora no be majaya ya lokomori na bangondi aseme maulida mdasa nyima notable nyima ulama umdasa ni watate wa hewa na matashi wanu msaye wana hanyu mmalele hata wabaligi ngammarega ummabe lukumani yede wakausemba wene wadogo wananyao hipa awonge emweza irumina oentia hatu emweza irumina mchiwa mbeni emweza irumina usilamu yundo wakati wa ukaya juhe awonge yabo ngarijoida na ukazabanu ni wombe Mwenyezi Mungu bawe kopi elazimu kamfikiri kana doktor kujonjeza mbabi bandi ya makaulu ya shikomori hauka wai notable wai doktori wai shujaa wai watania wakati wa hingula topia ile ntia hiba kindo na wai mdia rohaina asoma ya kaubidia mbejema mfu kami paranta ngami hunda mino emdumsheno wana shaka jaziranti ahimidia nguwano ramtana ramasihu kulaani zetu biagi wando anduru watahao ngabo shefu wani mumali hawana hata basi wakati enti epe ya retabliseha wakati hiyo harejeyo msirini ile akautua zile arasa hiyo ndizo rakanzari mwambieni nyima ulama umlokomori ya wakati uchakwezi watukufu tafadhali daktari kwezi wa Komoro amambioni ukaya ni wandu wehe milanati rango wakati naona kriminali wa azali ya renga ejuba ya vaya na ekajalisa ndumba hindu vangu mitichuwa hakika sabanti na upajuba henda armwa shuhudi tena gami armwe mba ila shamba ini tunandwe wambonde mafundi walingorenga wekaza eni atufanya adayo ndorenga debushoot yodi orient kansi abahari dovaya oka ari kubali ukaya ada ngiyo yabo ada kaita menyeha sheyanzo ya imenye do i criminal wazak criminal ngwe yinyi wantu mlamona ni juzi mwavaze chuba mwajireme miharuma mwakahenda ni wantu wa mahame mwakahenda mwaone wantu wa serikali mwambe ukayanga mwanza ufanye amani nesendongoza jirimbeni karja mkubaliani zendogo hizo karja mwamini karja kubali zendogo hizo heni mdu na shinde ya jiwani liye bohahe basi onga zito munda ni nyonsi pia msikiri wacha wadomu hadahani wemnikani mali mtuhe mdogira mwenda mwambokaya gamsahau amani andahu mswami nikawandu wa mbeni kwa utayari wasifanye amani ndawene wandu he sirikali ebangwe nyiwa mahamahame nyiwa Komoro mlo yiho msijuhe mwambanga mfanyo amani ya henzi amani yonga nzo yeye de ya juhe ya rohe ya furizeze ndogo sehenzi yende zahi ya dunga nidowa wendo manu wajoka amani bravo ebangwe wa Komoro gari mwambia unikaya juziri mwono nzuani hakaupeya majaya na sigari mwambia unikai majaya la na kajajaya ya bebure yalama zilama liani kiwazo hobonze asibabu ndeze majaya organismu zijokipeo ndeze hazi ndeze nungo za kimajaya hanikwa zema li hizo habiri haja hadunga habiri haja zuani hajangu hadayo wanzuani ukaya angu wanzo alafungu wabelewe majaya ekaw hamni kanisa 1000 francs Komorie mtikubali ayayo ya kaulatibu ya Kemenji emali yo ikaulatibu Kemenji na yo emali boko ya kaulatibu niko wa Komoro eni wandu walo Komoro msiju hamdu ambaka
kampeyao majaya na mnikeni zebali za tongeza mpeyawe majaya ekaka tsiblikani na rete majeshi wa hewa jewabei shamtikiri wa Komor mjua mwende mbe majaya na bobo tolwa mali armwa organisme ya kamili bonze yengeini be oye watu wafanyeze hazizi tuzare ngende nzuani hende haka uyabia sisa daina ambani ebongwe wa Komor gari mwandiao ni kaya obanurili obani karna uzihia paka zaliwoha roha bonsijuya paka hasibonsi na nyiwa na sijana wa Komor undo wakati wa ladhimu mjuhe muhime ukae shuma ngisho na mro msikeheti hata zenongo oshubashi bowo gemjuha mwambanga mwanzo muhime mfanya ndogo pesa yo sazibi pesa yo kujua viraisa gamonao zenongo yazifanyao kasina hazi itohanza ya rungoze yafanya ndogo za voti wakati lio kaye Komori yangamia watu kwa chunda mbaindua hala watu wangamia imala lao kabati mbala pita litoka unyauti shamuhafilisha yafanye voti bari ngujoka voti hiyo ebongwe no na mbreti bwa Komori msane babi mfikiri eti ya hatu hiyo sisi gasi hunu kweli sina ujua njei honjeni njeni wane utungu wa shonga hamada hisho no gami uno mjo saidia hizo njoshi mjo saidia imbali mjo saidia ze fikira mjo saidia ze mvuzangu bono bani mtika hazini ziro oha zirate hazi sijabano labura mbagari joba lijeri hime rilahani eshatendo ashafanyiwa niwo imnaijana mbaba jirafili ayari uyasoma ulona doktora na mbirina yasa kasina hazi chochi uvira yefanya ndogo za ubataani kayene ya asani woyi ono kaimkini shaukariba nule ukajaja bari wanua arenge are maladi bari ukayo wa Komori wachoka ujabani ebongwe izo yafanya kufanyo nai mwone mwana mshwa hatu tola akauzone sabanu siti dwarifa haone saukaya waka plasi ndaru zaho mwali osoni mwambasadi Bashrafili harenge plasi haidika mwana mshem wasi Algeri harenge plasi ya ushofera anikamdrumu Algeri ya Rabbi indaila indekeli azali ya haba bala d'émergence shabala un jeune un emploi et ben il y a des jeunes et emploi et ben les jeunes et employés am Komoringa ni kwao mjeni ulobonze ngari trompe hao ngari trompe lao no zaidi sisa azali ebongo ni wa Komoro na mjwe kaya zenongo mfanyao ngamfanyao hii hoja muhimile ndu huo ndamba hadisi dani naye surtout do itosha belu huo mziwa nsingo wahe bwana wa mziwa nsingo wa dobi wa fakri waono wandu wao na mwaoneka yao homa chindu ya peu watu wandu wako mkaula dimumwa ishili ni maje ishi na mtafadhali mfanyao na yise ndo kumfanyao aringabo mdundo tiji afretani aliwo tiji de zama na wehele jeish gari mwambiao ka gari mla hao kaya gari johum Parisa na sire mparisa ngujoneto bae ngomana futa mazi mkazobanu imwandienu kaya na mkazane mdoishili ya bwana huo bamfikiroka yabo ensinga ijoendelea majinga jo huja ele nini omwenjenga ujo huja ensoholenga jo huja ari jasha kejatosha ebongo enda mkazobanu nike mwana msohatu manafu ya nike ba dongo Bazirafil Allô. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Tu sais micro Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kari mrongozani bo wa Komori. Rimanda nukangari jau vanu lewo. Ikafikiri kwa wananyasi wa mbeni ngarjwere kensirisha meze sonti pia. Shawa wata walala. Haukari fikiri ukaleo ngwajo nese za mbeni. Haukeza mbeni zo zirundu soonsi. Shakwa jajo lalo malahoni hao. Besho alijamzima shari tosha. Hakika
Le soir jamzima shari to shari jeronese le criminels la procura msiru yamana ya lomma deza barindi ajokanti harilini wona haya bo voyu bomruso na haya bomruso antensi ya hao ujaurenge kulese hao wakomori urange unikowa hili mlahu mungusha ulemenguni bomruso na haya ikabidi bombe mazi ya kuzepulasi zombili uzinikona wakomori chakuja jojorenga unike hawara hao dawana mjomba hao na singari mwambia woni ukanda sina nyimpaka mpakani ngamrongozo wanama waloko moro watata hangu yabanu mlalaje na mjuhe hanyonti pia wawashili wadimani bomboku betandaya wamahame bombajini yamlalaje mtanganyenda nyino ana wambeni hakaba nezo ndambeni izonga zidomunda ni mabunyonsi zisazi unutujini zihundu kwandani zihundu mali zihundu nzuwani yabanu mkalanchi zo wa komori kamna paro na muha na minga mlogozo na wanzuwani nani mwanyanyi wanzuwani ngamwambioni vanu sikari tumrani wanzuwani yele ngamtondorege mafunderi mwanika azali yebanu ngamtsonga bunduki sabuju za henso hole kamjaraze bunduki shamjo mama kaka mtahombe ndumle na singari mwambioni bo wanzuwani mtitodo wangu kaya harika mtuta hayezi shana mhozani sisi wakomori au kasi wana wakomori rula arifu wana matu wa ulaya ebande za gazo ebande za feswali ebande za mutu wawonsi pia na mkeraji bo wanzuwani mjue mhozwani sambi yakamtona haya Muhammad yaswali haiti lilo haja Faransa wakomori kwa haja fungwa yafungwa sambi na mwone haya na mkeraji bo wanzuwani mwaono wana hahe wakawo kwa tumonani na mkerazi walumloko mori yabanga mlalwendi wa baba na mjuhe mtanganya mifupi shamdoni kwa zevero wabokaya hariba no azali baza ozano wana haho haukanga ruhambi yao azali umfale utino mfamau angalio kazi zehitima zatu nezeradiri zuzingara olime kutujua Qur'ani wasameshi nini wakuzira shonga kutona haya ukarazi wakambele msiyatu bari la mwanawe ribeuhe assalamu alaikum Beramo isipepeza inari ukombozi pia daula ibenua kasi babu ya hedini boya tanga ya unukomoria narikeni ya mahaba ya hubeta ya masiwa yetu wasiwa komoro da mutima wasiwa komoro dinijima ya masiwa razaniwa ya masiwa ya renea bola de arisaidia narikeni anzima iwezeo atwania mahaba ya dini na dunia Beramo isipepeza angu mwezi sita ya jie daula ibenuha zisiwa za tuzikatua mauri na zuwali mwali na gazija narikeni ya mahaba ya ubenza ya masiwa asali
Ustadh Fahari usiku leo rishanga ya manari mwono ni harima le jumba la UNESCO yanu wakati urilinde na sikarna ula wabanu heni wakati rotoja banu wasikari tuhura katinara waha rare jakaza kifu ngarjore ngama kalima maili hosoni mwanya Fahari wakati la rijeri kaza kifu Mwenyasi Fahari aniriwono usiku leo mjahari mwale jumba la UNESCO inu ikaonesa nongo hindi na warizu waka haini Dimashi si humo nani shanda hula Place de la République au Place Stalingrad handani ilo ushukuri ya sheni ya Comores Junior News naam na mwananyasi monsieur l'ambassadeur ikamhimu karijeba no ukanga monao ulemengu kamili nguo mahala ni vandu yabo inde le jumba ikaya ngamdiramu wao haina ntsingwa ona mandubu banu kwa na delege banu ikaya uongo representante ya hezilo na khairi hezenza faida nenti ya abati mbi e ape banu wode maya wana mshwahili criminel ila super jihad kwa docteur abati mbi tena woimru kwa somodini shahata uwa ya dunge entia ya mufti na alihaji no wadunga wasaidi yao ofujari ujiswa mtitu abunge ho karita weri jebe banu harumele jumba linu jeri wonese ulemengu rionese wanati ikayao banu de mahala ni ikayao emnaijana ya kaulazimu ya bengu saidiwe Komori ilawe haruma udulumif ilbite na rionese ya uka gabo wandu wararu waheshesi wa shamali ya kaulazimike ngwa onesi hazi wandu wao hataha watoa ati yamzade ngabo ambao la Algeria ngabo ambao tutoa la mdahubi na shofera hizo hazi za kabla simu zilikuwa Komori holiho le criminel ila zali lamba ukana un jeune en emploi hiyo de namna tukofanya ushababi wala harumo bure abunge abo bwana uonge banu makatirala nayo huja asubuti akaurongoza wa Komori hamba Eugene Komele ya mjomba hangu nganjo kwashe hitwa na yabo mjomba hitwa yafanya tobi ya wika yao kalijaparo ziona au kalelo siloka hawa wandu basi share misihiri bezela pitali hazirangani gabo omahalani banu ikaujari oneso ulemengu rirudirwa ni kebaru wa hamara ya saya shangwa jalia hajitawa de hambaka tu jabari le made we jokanga rjao banu jeri wane jeri onese jeri tulizo ulemengu ukawa no wandu hindini banu waonese ukanganya na kolegi yabo wakati yabo maslaha hezentere zahinti ya Komori shabonge yabo hariali ilia dobaya ezembizaho wa jomba hai wazirenda wabo ntitu watu shodesha janasi aruma ele jumba la UNESCO usiku leo mtukufu maraba menji Mwenyasi Fahari karjaka utsari mdengeni wakati mwinji nasi ngarshukuri yao wangalizi watukufu hai Comores Junior News LBTV Light FM depuis Komori Toma Info Komori Actualités de media pia za Komori ziko jifunga sana ne Comores Junior News rimwambia ni ukana ngasi ranzida hunu pari harumale jumba kula hunu UNESCO na utazi swa mazatu kaka jashidara kabanu ranziho madoni mananga mjua kana zeshihala zikazinji na siri homo jua la bunjilio la kala programewa sho akatirazi jua rifanya haini za ufanya no hatarijeri moneseni garjoka za kifubanu ruonane usikunraji insha Allah.